হেরে মারছে অ্যারেস্ট হয়েছিল আবার কথা কোন চেষ্টা করতেছি মানে সাংবাদিকরা মেরেলে আসলো আমরা এখন আচ্ছা 4 দিন পরে কোন চেষ্টা করতেছি এটা কি সিস্টেম আমি তো বুঝলাম না যেমনি ভালো লাগে আমরা করলাম আমরা আজকে আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যেখানে আক্রমণ হয়েছে সেখানে আমরা যাব কাসর লাইখা লামা বলক এই আসল লাইনে না থাকি দে নানরক যতন সাইমানো লাই थांनाय रबबार ঠিক दिपरनि टाइमाव ओ जागाव मेबी बीजेपी पार्टीनि कायसा असामतायनो रगै रिगनाय बागमानि रिसा बागमानि अरो जों कक्टमा मामानि जे हासिनि कसा मन्त्रि अक्रा एमपि बिप्लब कुमार देबबो पार्टिसिपेट खाया तंमानि ओ जागाव पार्टीनि तेगेसा पार्टी क्लेसिंग इमानो आबो साधारण बेपार फियाबा सांबादिक रकनो कक्टमा थुमनाय रकनो एटेक खालायमानि अबो तो हाइना बननगु एटेक खालायमानिया अबो बो सांबादिक बिनियागो लोगो दंगो बिनियागो कैमरा दंगो बो एटेक खालायजाकमानि जरावो साइ दंगो आं रिपोर्टार से आं सांबादिक से हाइपानो बनो एटेक खालायजाका डेट मीन्स अबो क्लियर सांबादिक नैनो बनो टार्गेट खालायै बनो एटेक खालायका बनो बाचिरनानि थांगै जे बीजेपी नि खरकसा लीडर बबो हाइनो अरो एटेक खा बिनि बखरक फाटिका जों कक्टमा मामानि लगे लगेनो जीबी हासपातालाव थाङै सगैका बेलायखे खा खामानि ककनका अबसि खरकसा त्रिपुरासा कक्टमा थुमनाय एटेक खालायनाय रक बांलादेशी बया एटेक खालायनाय रक तेगेसा दफानिया सेम कम्युनिटीनि बरकनो ताबुक जदिनो दफा हामक्राय जाति हामक्राय नि कक साइटं खांखांके नि दफानि कक्टमा थुमनायनो नोंतांनि रखा खालिया तांनि नीतिनि बखरक फाटिरि बुखा अबनि सैसोकां थाजिं परमदा साका जिनि जेरै नाम जायो मान्दाय आम जायो शान्तनु भूमिक सुदीप दत्त भूमिक बोथारजाखा तै खरकसा बोथारजाक मांखामो जागाव हेजा माराबो गद नांमानि 4-5 दिन टंगि टंगु ताबुक पर्यन्त आसामी रक एरे सिंगियाखौ बेलाय खानांमानि ओ जागाव नं नायदि क्रिमिनेल बो कुनो जाति दफानि ओंगैमानिया क्रिमिनेल नि आइडेंटिफिकेशन बो कुनो पार्टी नि ओंगैमानिया आबो हाय क्रिमिनेल बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो कांग्रेस बो कुनो दलनि सदस्य ओंगैमानिया बिनि आइडेंटिफिकेशन कायसानो बो क्रिमिनेल नि मानथाय साजा बो मानान नांनाय पुलिस बनो एरेस्ट खालायनो नांनाय एरेस्ट खालायासाक जों आगतला प्रेस क्लाब खुमलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा जार्नालिस्ट यूनियन त्रिपुरा इलेक्ट्रिक मीडिया सोसाइटी ओ गद नावो जों सिरिं नगो आसुगै तंलाक अबसिमिया बबि सत जदि त्रिपुरा राज्योआव थासिं परमदा साका बसकांगो सिनि एडिसि इलेक्शन दङो बसकांगो गोबांमा इलेक्शन दङो आ इलेक्शनाव जों कक्टमा थुमनाय रक त्रिपुरासा कक्टमा थुमनाय रक पारा था नांनाय आफुरबो नों एटेक खायनाय आफुरबो नों सानाय सीपीएम नि कक्टमा थुइमांलाक कांग्रेस नि कक्टमा थुइमांलाक मथानि कक्टमा थुइमांलाक आईपीएफ नि कक्टमा थुइमांलाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक केबोनि पाइजाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक निनि फानबाय चलिबो निनि पार्टी निनि कंट्रोल बाय चलिमानो जों कक्टमा थुमनाय रक केबोनि फानबाय चलिमानिया जों इंडिपेंडेंट जों सागमुसुंगै अरब जों बहकनि बागै सिमाव सामुंनो खाया अनि बागै जों मुजुनारगानि नांनाय बसकांनि सालो जातेयावबो हाय पार्टी मुंताय पार्टीया दै जों हासेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साबाय कक सालायका दिनि फुङनो चिनि हासेनि मन्त्रि अक्रा जीबित हासपाताल थांगै कमल कान्ति त्रिपुरानो नायखा बिनि मोबाइल चेक जाका बसकांगनो मोबाइल बखक जाका लोगो बखक जाका बाइक आदिन सेगिनार जाका तामनि बागैयावबो आउनि बागै जों अगत नानो जों बालायखे सेजामुं याफारो बसकांनि जराबो कुनो कक्टमा थुमनाय बो यूट्यूबर नि फानंथों सोशल मीडिया नि फानंथों पेज खायनाय फानंथों कक्टमा थुमनाय नि साकावो केबो याग्र खांगांगांके बसकांनि जराबो अबो हायकिनो जों प्रतिबाद खायनाय केबोनो जों फियोगै कक सागलाक आसनो सल कायसा सोशल मीडिया नि बिसिंतिरो जों नगै मानखा ताबो कायसा प्रेस नि सिनिमुं कायसा प्रेस जेकर खान सुंबै फायने नेंथन होननाय आमा हायरो काय साइड लायमानि ताबो आमते बम हायसनाय ना थासिं आं साका जुदि टार्गेट खालायकेबो एटेक न खालाय तंखांगांके बिनियागो लोगो दङो प्रेस जैकेट नसिनि बागै फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हाइया आनि यागो लोगो दङो कैमरा दङो दैट मीन्स ही इज रिपोर्टर ही इज जर्नलिस्ट बिनि आई कार्ड दङो प्रेस जैकेट सिमनो सिनि आइडेंटिफिकेशन जों प्रेस नि आबैया गोबांमा बरक गोबांमा सोशल मीडिया तै कक सानाय
Engi mano borok kaisa party ni political party ni IT sel chalok tong tongo. Jeng media rok no attack khlai ya sisuri borok kok sai mano. Jengno hamia ke phunungna ni bagai borok kok sai mano. Phiaba abo hai IT sel party ni borok ko promotion khanye rok no jeng siniwi jeng obo bai jobab nai beskang ni saro. Biang thanai borok power ki permanently to tongna ba jeng Koktwma Thumnai rok ang sakbai thang 15 bochor o professional tongui tongo. 15 bochoro jeng gobangma party phaimani basamani gamai thangmani nukha. Norni power busuk dun tongnai. Hakia power keri jor nok biang thanai. Norni nogon tongna nangai bile. O Tripura sarok bain tongna nangai bile. O kamiun tongna nangai bile. Apruke. Abuni bagai jeng goton wan sogi appreciation ni nangai. Jeng thamjang ka thamjagan tongna nangai. Tangi nang bono ke butok khanya ba. Bo Tripura sable. Tangi khe nang tagi se party khlayu nei. O sikla no ke nang buna nang ba. Bo Tripura sable. Mongol no tini bukha. Bo Tripura sable. Tai khoroksa no ব্যবসা খায়ু nei nang bono bukha rang reya nei. Bo Tripura sable. Abahir baki choli naba ga thanchani meaning bo jaga phaiba jeng abon bagi wan sogi jeng joto Koktwma Thumnai rok bo nini ani সংগঠন hlayoi jeng thanchangani jora phaisok baika buskangni jorao thanchake abo hai borok no jeng jobab rnai haisi কি আশ্বাস দেওয়া হয়েছে? আমরা আশ্বাস এই দেওয়া হয়েছে যে আমরা ইমিডিয়েটলি স্টেপ নেব, যারা যুক্ত আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা। কত সময়ের ভিতরে বা কত দিনের ভিতরে? আমরা যেটা কইলাম যে ইমিডিয়েটলি মানে যত সম্ভব সুন্দরভাবে সম্ভব হয় আপনারা 24 ঘন্টা আমরা এর আগে চেষ্টা করবো যাতে এটার মানে আমরা যাতে একটা বুকস আমরা আনতে পারি যারা কালপিটরা আসলো। এখন পর্যন্ত কি কাউকে শনাক্ত করা গিয়েছে এই বিষয়ে? ওরা এফআইআর এ তো নেম দিছে, তো ওদেরকে আমরা এফআইআর নেম যারা ওদেরকে আমরা ট্রাই করতেছি অ্যারেস্ট করার, এবং এটা আমরা নিশ্চিন্ত জানাইতেছি যে আমরা ডেফিনেটলি অ্যারেস্ট হইব। এটা আমি বড় বাবু আছে আমরা এটারে মানে একদম 100% দিয়ে দিতেছি যে অ্যারেস্ট হইবই। থ্যাংক ইউ।